Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va préparer ensemble des mini quiches au poulet avec une pâte bien croustillante. Je les ai fait sous forme individuelle, mais vous pouvez aussi les faire sous un grand format. Allez, c'est parti pour moi. Je vous laisse avec la suite en vidéo. السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نحضروا فيه دي ميني كيش بالدجاج والطون كيجيو لذاذ وزوينين وواحد لاباط اللي كتجي بنينه بزاف. ندوزو باش نشوفوا المقادير. Dans un bol, je mets 300 g de farine avec une pincée de levure chimique. Puis j'ajoute une cuillère à café de sel, de piment, de l'ail en poudre, du poivre et pour finir une cuillère à café de sucre. J'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol et une cuillère à café de moutarde. Je mélange le tout pour y ajouter 80 g de beurre à la fin. غادي ناخذ بول غادي ندير فيه 300 غرام ديال الطحين غادي نزيد عليه رشه ديال خميره ديال الحلوه غادي نزيد عليهم معلقه صغيره ديال الملحه شويه ديال الابزار شويه ديال الحار ثومه غبره ومعلقه صغيره ديال السكر غادي نزيد 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت معلقه صغيره ديال الموطارد وغادي نخلط كلشي وغادي نزيد عليه في التالي 80 غرام ديال الزبده. On essaie de bien mélanger, puis on ajoute 50 ml de lait petit à petit tout en mélangeant seulement avec le bout des doigts. غادي نخلطو مزيان الزبده مع الطحين وغادي نزيدو شويه بشويه 50 مل ديال الحليب وغادي نبقاو نخلطو غير بالريوس ديال صبعنا. وها هي لاباط ديالنا واجده غادي نغطيوها وغادي نخليوها في الثلاجه لمده 30 دقيقه ترتاح. Et voilà, notre pâte est prête. Je la couvre et je la laisse reposer pendant 30 minutes au réfrigérateur. En attendant, je prends une poêle, je mets un peu de l'huile d'olive pour faire notre farce. On fait cuire un oignon qu'on a râpé précédemment. On y ajoute un ail râpé puis un peu de poivron. On assaisonne le tout avec un peu de sel, une cuillère à café de poivre. On laisse tout cuire sur un feu doux et on mélange de temps en temps. ندوزو نحضروا الحشوه ديالنا غادي ناخذوا مقله غادي نديروا فيها شويه ديال زيت العود غادي نزيدوا بصله مقطعه شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وغادي نزيدوا عليهم درس ديال الثومه محكوك وشويه ديال الفلفله حمراء وصفراء نخليوهم يطيبوا على عافيه مهيله ونبقاو نحركوا مره مره. Après, dans la même poêle, je prends 100 g de filet de poulet découpé en petits morceaux. J'ajoute une pincée de sel et de poivre, une cuillère à café de vinaigre et je le laisse cuire pendant 5 minutes. Et finalement, j'ajoute une cuillère à café de thym. من بعد ما طابت لنا البصله والفلفله غادي ناخذوا نفس المقله غادي نديروا فيها 100 غرام ديال الدجاج مقطع طريفات صغار غادي نزيدوا عليه الملحه والابزار ونخليوه يطيب 5 ديال الدقائق ومن بعد غادي نزيدوا عليه معلقه صغيره ديال الزعتر. Après les 30 minutes, je fais sortir ma pâte du réfrigérateur. Je prends une partie et je commence à l'étaler jusqu'à l'obtention d'une pâte fine. من بعد 30 دقيقه غادي نخرج لاباط ديالي من الثلاجه
غادي ناخد طريف منها وغادي نبدا ندلكو حتى تولي عندي لاباط رقيقه بزاف. غادي نجيب لي مول غادي نديرهم من التحت وغادي نعمر لي مول بلا بات. Je mets les moules en dessous et je commence à faire mouler la pâte. Je continue de la même manière jusqu'à ce que je finisse ce qui me reste de la pâte. غادي نكمل هكا حتى تنسالي الكميه اللي عندي ديال العجين. Je pique la pâte avec une fourchette pour qu'elle ne se gonfle pas au moment de la cuisson. غادي ناخذ فرشة غادي نثقبوا بها لي كيش ديالنا باش ما يتنفخوش في الطياب. Je mets des haricots blancs sur la pâte pour l'alourdir et direction le four pendant 10 minutes sous 180 degrés. وغادي نتقلوهم باللوبيا وندخلوهم الفران درجة حرارته 180 درجة لمدة 10 دقائق. Pour la parayaki, j'aurai besoin de 2 œufs, une cuillère à café de sel, poivre, une pincée de levure chimique et de l'ail en poudre. J'ajoute 2 cuillères à café de maïzena, 100 ml de crème fraîche, un peu de fromage râpé, on mélange bien le tout. لا باغاياكيش غادي نحتاج 2 ديال البيضات، معلقه صغيره ديال الملحه، الابزار والثومه غبره، رشيشه ديال خميره ديال الحلوى. غادي نزيد 2 معالق صغار ديال النشا، 100 مليلتر ديال كريم فريش. غادي نزيدو شويه ديال الفرماج محكوك ونخلطو كلشي. Après que les quilles sont à moitié cuits, je les fais sortir du four pour les farcir. Je répartis le mélange de poivrons et d'oignons. Je vais farcir quelques-unes avec le poulet cuit tout à l'heure et d'autres avec du thon à la sauce tomate. بعد ما طابولنا لي كيش ديالنا نص طيبه غادي نخرجوهم من الفران. غادي نعمروهم بالخليط ديال البصله والفلفله. غادي نعمر شويه بدجاج اللي كنا ديجا طيبنا والتباقي غادي نعمرو بالثوم ديال مطيشه. واخر حاجه غادي نزيدو لا باغاياكيش ديالنا وعاوتاني غادي ندخلوهم من الفران لدرجه حراره 180 لمده 10 دقائق. Et finalement, je verse la parayakish et c'est reparti au four sous 180 degrés pendant 10 minutes.
Et voilà, nos quilles sont prêtes, ça donne vraiment envie et l'odeur est super bonne. Notre vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.